मेघमाळारे शीघ्र आगमनकारी प्रभु जीशुख्रीष्टଙ୍କ पवित्र और बहुमूल्य नाम निर्मल खरा यूट्यूब चैनल रे आपण समस्त को स्वागत करे। प्रतिदिन प्रति प्रभात आम माने निर्मल खरा यूट्यूब चैनल माध्यम रे नुआ नुआ प्रसंग रे प्रभुंकर वाक्य सुनिबार अपूर्व सुजोग आमे पाउछु। स्वर्गर परमेश्वर प्रति प्रभात रे तांकर वाक्य माध्यम रे आमମାନଙ୍କ सहित कथबार्ता होथिबारु स्वर्गर परमेश्वर को हृदय सहित धन्यवाद दिए। ताहा सहित आपण समस्त को मध्य हृदय सहित धन्यवाद दिए, कारण आपण माने नियमित एई चैनल द्वारा प्रसारित होतबा कार्यक्रम गुड़िक को आपण माने देखुचंती। केवल देखुचंती ताहा नुहे, लाइक शेयर कमेंट गुड़िक द्वारा आमମାନଙ୍କୁ उत्साहित करुथिबारु आपण समस्त को मध्य धन्यवाद दउची। प्रभु आपण समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आजिर प्रसंग निकट को जिबा। आजिर प्रसंगटी एही प्रकार अटे, प्रभु केतेबेले ओ काहेकि हसंती। प्रभु केतेबेले ओ काहेकि हसंती। प्रिय माने आमनक परमेश्वर से हसिबा परमेश्वर अटंती। आउ से केतेबेले ओ काहेकि हसंती से विषय रे अल्प किछि कथा आपण मानकु मु कहिबा पई जाय। आउ एही कथा जो समय आपण सुनिबे, आपणकर जीवन रे थिबा विभिन्न प्रकार भय, विभिन्न प्रकार संदेह, निराश ए सब गुड़िक चली जिवो। कारण आमर परमेश्वर परिस्थिति गुड़िक को देखि से हसंती। पढ़िबा गीत संगीता 2 अध्याय आमाने 2 पदर पढ़िबा। सदा प्रभुंक विरुद्ध रे और ताहांक अभिषिक्त व्यक्तिंक विरुद्ध रे भूपति गण ठिया हुअंती और शासन कर्तृगण एकत्र मंत्रणा करती। आस आम्भे माने सेमानक बंधन छिंडेई पकाऊ और आम्भ मानक निकटरू सेमानकर जो दूर करदऊ। जो समय एई कथा पृथ्वीर शक्तिशाली व्यक्ति गुड़िक, राजा माने, शासनकर्ता माने, बड़ बड़ लोक माने जितेबाला ए प्रकार कथा कहती जे आमे मंडली को नष्ट करिबा, पालकों को नष्ट करिबा, विश्वासी भाई भूणी मान को नष्ट करिबा, बाइबल को नष्ट करिबा, जेतबेले ए सब कथा गुड़िक कहती से समय रे चारिपद लिखा गला जे स्वर्ग रे उपविष्ट से हसिबे। जेतबेले ए प्रकार कथा ए जगतर लोक माने कहती परमेश्वर विरुद्ध रे आउ तांकर अभिषिक्त व्यक्ति मान विरुद्ध रे, मंडली विरुद्ध रे, तांको वाक्य विरुद्ध रे जेतबेले ए प्रकार कथा गुड़िक कहती, परमेश्वर सेतेबेले व्यतिव्यस्त हो जाती नहीं। मु कौन करी, केमिति करी, कारण ए लोक माने मो विरुद्ध रे, मो मंडली विरुद्ध रे उठुचंती। से समय परमेश्वर ए सब कथा को सुनी से हसंती। काहेकि हसंती? कारण परमेश्वर अति भल भाव जानती जे तांकर मंडली, तांकर लोक माने ए सब गुड़िक ए जगत रे थिबारु ए जगत सुरक्षित अछि। जदि से सब विषय गुड़िक ए जगत रु बाहरी पळेबे ताहाले एमानकर अवस्था कौन हेबो? ए सब विषय गुड़िक को भाबी परमेश्वर हसंती। मात्र जो समय निंदा आसे, ताड़ना आसे, कष्ट आसे, आमको लोक मान विभिन्न प्रकार कथा कहती, आमे व्यतिव्यस्त हो जाऊ। आमे काहेकि व्यतिव्यस्त आमे हो जाऊ? आमे परमेश्वरंकर मन को जानिनु। परमेश्वर एई प्रकार परिस्थिति मध्यरे से कौन करंती आमे जानु ना। मात्र आज आमे बाइबल रे देखुचु जो समय रे निंदा ताड़ना हुए से समय रे परमेश्वर हसंती। आम जीवन रे जो समय रे आमे चाकरी पाऊ, पुओ झियो पाऊ, दरमा पाऊ, आमे कौन सी कोटी उन्नति प्राप्त हो, से समय रे आमे आनंद करू, हसु आमे। मात्र आमर परमेश्वर से समय रे हसंती नहीं। क्यों समय रे परिस्थिति जो समय बिगड़ी जाए, शत्रु माने तांको विरुद्ध रे उठंती, तांकर योजना को नष्ट करिबा पई चेष्टा करंती, से समय रे परमेश्वर हसंती। कारण आमर परमेश्वर शक्तिशाली परमेश्वर। ए मनुष्यर बल कौन अटे, से मनुष्य कौन करि परिबो या से जानती। जो समय रे आमे परमेश्वर काड को अनेबा ताहाले एई प्रकार परिस्थिति गुडी करे आमे कोनोसी प्रकार भाव रे व्यतिव्यस्त हेबा नहीं। आमे प्रत्येक समय रे आमे प्रभुंक आड़ को अनै एई प्रकार परिस्थिति गुडी करे आमे मध्य हसिबार आवश्यक रहिछि। आमे गोटे पद पढ़िबा गीत संहिता 37 गीत एहार 12 पद। दुष्ट धार्मिकर प्रतिकूल रे कुकल्पना करे
ଓ ତାହା ଉପରେ ଦନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରେ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକକୁ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିବା, ପିଟିବା, ନଷ୍ଟ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲୁଟି ନେବା, ଏହି ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କୁକଳ୍ପନା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ କ୍ରୋଧରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା କହି ଡରା ବିଡ୍ରା କରି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରନ୍ତି। 13 ପଦରେ ଲେଖାଗଲା, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ ଉପହାସ କରିବେ। ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହସିବେ, ତାହାକୁ ଥଟ୍ଟା କରିବେ, ଟାପରା କରିବେ। କାହିଁକି? ସେ ଲେଖାଯାଉଛି, କାରଣ ତାହାର ଦିନ ଯେ ଆସୁଅଛି ଏହା ସେ ଦେଖନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଦୁଷ୍ଟ କୁକଳ୍ପନା କରେ, ତାହାର ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରେ, ତାହେଲେ ତାର ଆୟୁଷ ସରି ଆସିଲାଣି, ତାହାର ମରଣର ଦିନ ପାଖେଇଲାଣି, ସେ କବରକୁ ଯିବାର ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଶୋଇବାର ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ତାର ଅଭାବ ହେବାର ସମୟ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖନ୍ତି। ଏହା ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖି ସେ ହସନ୍ତି, ପରିହାସ କରନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉ, ଆମେ ମାତ୍ର ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଉଠନ୍ତି, ଆପଣ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ତାର ଆୟୁଷ କମି ଆସିଲାଣି, ତାର ଏହି ପୃଥିବୀରୁ ଯିବାର ସମୟ କମି ଆସିଲାଣି, ତାର ବଳ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି, ତାର ଜ୍ଞାନ ହ୍ରାସ ପାଇଲାଣି। ଏହା ଆମେ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ବହୁତ ଛାନିଆ ହେଇଯାଉ, ମାତ୍ର ଆମେ ଛାନିଆ ହେବାର ନାହିଁ। ଆମ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ହସନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ହସନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ହସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ହସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେସବୁ ବିଷୟ ଶିଖାନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ବହୁତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ ହିତୋପଦେଶ ଏହାର 1 ଅଧ୍ୟାୟର 26 ପଦରେ, ଏହେତୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ବିପଦ ବେଳେ ହସିବି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ସମୟରେ ମୁଁ ପରିହାସ କରିବି। କାହାର ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହସିବେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା। ବିପଦ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କଥା। ବିପଦ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା କଥା। ଯଦି ଆମର ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହସିବେ, ଆମର ଆଶଙ୍କା ସମୟରେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ପରିହାସ କରିବେ, ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? କାହାର ବିପଦ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ହସିବେ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ପାପ ଛାଡ଼, ଠିକ ବାଟକୁ ଆସ, ମୋ ସହିତ ଗମନାଗମନ କର, ପବିତ୍ର ଜୀବନଯାପନ କର। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ, ସେହି ସମୟରେ ସେ ହସିବେ, ସେ ପରିହାସ କରିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିଛି କହନ୍ତି, ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତି, ଆମକୁ ଠିକ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ଆସିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ବିପଦ ଆସିବ। ଲେଖାଯାଉ 27 ପଦରେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଝଡ଼ ପରି ସେମାନଙ୍କର ଆଶଙ୍କା ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ ପରି ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ବିପଦ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଲେଶ ଓ ବେଦନା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଡାକ ପକାଇବେ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଅତି ଯତ୍ନରେ ମୋହର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ମାତ୍ର ମୋହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇବେ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ରବ ଶୁଣିବା। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଅନୁଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମେ ଫେରିବା। ଯଦି ଆମେ ତାହା କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ ପରି ଆମର ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବାୟୁ ପରି ଆସିବ। ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଆମକୁ ଘେରି ବୁଲେଇବ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଉପବାସ କରିବୁ, ଆମେ ହୋଲ୍ ନାଇଟ୍ ପ୍ରେୟର କରିବୁ, କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆମେ ଡାକିବୁ, ପରମେଶ୍ୱର ହସିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ସତର୍କ ହେବା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ କୌଣସି ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ଜନ୍ମେଇବା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଦୁଷ୍ଟମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ହସନ୍ତି। ଭୂପତିଗଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହସନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ବିପଦ ମାଡ଼ି ଆସେ, ସେହି ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହସନ୍ତି। କାହିଁକି ହସନ୍ତି? କାରଣ ସେ ଦୁଷ୍ଟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅନେକ ଥର କଥା ହେଇଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ତାର କଥା ଶୁଣି ନାହିଁ। ଆମେ ସେହି ପ୍ରକାର ନ ହେଉ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମଙ୍ଗଳମୟ ପିତା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ।
तुमे आमको अनुग्रह करिछ दया करिछ आउ तुमर स्वभाव गुड़िक को आमको जनईछ ए पृथ्वी पृष्ठरे दुष्ट अधार्मिक माने आम विरुद्ध उठिबा समय आमे कि प्रकार भाव तुम आड़ को अने सुस्थिर रहिबु ताहा तुमे शिखैल आ जो समय तुमे डाकुछ से समय आमे कठोर नही तुम निकट को आम आसी पारिबु आ मन परिवर्तन करी तुम ठा निज जीवन को समर्पण करि पारिबु दया करी तुमे सहाय्य कर अति सुंदर भाव आम मान सहित कथबार्ता हेतिबारु धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय प्रभु यीशु नाम रे मागुअछि आमेन आमेन प्रेज द लॉर्ड प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु जदि अनुग्रह करंती आसंता अध्याय परस्पर सहित पुनर्बार आम साक्षात करिबा रहिबा समस्त को नमस्कार प्रेज द लॉर्ड गॉड ब्लेस यू।